अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत हश्तम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और इसमें हमारा आज का उन्वान है लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। ये कहानी एक जवान मर्द की कहानी है, हमारे आर्मी के जवान की कहानी है जिसने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहादत नोश फरमाई। कहानी हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इसके मशकी सवालात। मशकी सवालात हम किताब में सफा नंबर 57 और 58 से करेंगे। हमारा पहला सवाल है मुख्तसर जवाब दे। मुख्तसर जवाब दे सवाल का जो पहली जुज है वो है 1965 की जंग। 1965 की जंग पाकिस्तान की तारीख में किस लिए अहमियत की हामिल है? जिन लोगों ने 1965 की जंग देखी स्टूडेंट्स वो जानते हैं कि जंग की अहमियत क्या है। मेरे और आप जैसे स्टूडेंट्स और हम टीचर्स जिन लोगों ने 1965 की जंग अपने आंखों से नहीं देखी, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से उसके वाक़यात सुने, तारीख में उसका जिक्र पढ़ा, तो हमारे दिल वो पढ़कर खुश हो जाते हैं कि हमारी जो शीली फौज मौजूद है जो हर वक्त हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। अब आते हैं इसके जवाब की तरफ। जवाब हम देखेंगे हमारी जो कहानी है उसके पहले पेज यानी सफा नंबर 55 पर सवाल का जवाब है। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जियालों ने बहादुरी और दिलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। इसकी अहमियत की वजह यह है कि हमारे जो जोशीले नौजवान थे, जोशीले नौजवान फौजी थे, उन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस जंग में अपने आप को शहादत के जज्बे की तहत जंग में कूद पड़े, जंग में चले गए। उन्होंने पीछे हटने के बारे में ना सोचा और जाकर दुश्मन को अपने ही मोर्चों पर जिन पर कब्जा हो चुका हुआ था उनसे जंग में पीछे हटने की बजाय शहादत के जज्बे के तहत आगे चले गए और जाकर दुश्मन का कला कमा कर दिया। हमारा अगला सवाल है, आपने सिर्फ 2 नंबर का सवाल लिखना है जो मैंने आपको किताब से पढ़कर सुनाया है। जवाब आप अपने अंदाज में लिखें तो सबसे बेहतर है। प्लाटून कमांडर ने जवानों से क्या कहा, ये भी हम किताब में देखेंगे। किताब में सफ़ा नंबर 55 पर ही आखिरी 2 सतूर पर लिखा हुआ है, 2 लाइनों में लिखा हुआ है कि प्लाटून कमांडर ने चंद जवानों को बुलाकर कहा, तुम जंग के हालात से आगाह हो। दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दुश्मन की फौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़े। ये वो स्टेटमेंट थी, ये वो बयान था, या ये वो समझाना था, या ये वो आगाह करना था प्लाटून कमांडर का किनको? अपने जवानों को, अपने फौजी जवानों को। अगला हमारा सवाल है, लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या किया? अब जब प्लाटून कमांडर ये बात कर रहा है तो एक नौजवान जो लाल हुसैन था वो आगे बढ़ता है और वो कहता है कि पीछे हटने की बजाय, अपनी चौकियों को छोड़ने की बजाय और क्या हल है? तो फिर प्लाटून कमांडर उसे हल बताता है। उसे कहता है हल फिर ये है कि शहादत के जज्बे के तहत आप दस्ती बांध कर आप दुश्मन के मोर्चे पर हमला कर दें, अपनी जान की परवाह किए बगैर, और फतह देने वाली अल्लाह की ज़ात है। हम सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या किया? सफ़ा नंबर 56 निकालें। यहाँ पर है तकरीबन ये तीसरे पैराग्राफ में। लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गए और फिर रेंगते रेंगते दुश्मन के खंदकी मोर्चे पर दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिए। दुश्मन इस अचानक हमले से घबरा गया। लाल हुसैन और उसके साथियों ने ताक ताक कर निशाने पर बम फेंके और मोर्चे में मौजूद दुश्मनों का सफाया कर दिया। अगला सवाल है, हुकूमत पाकिस्तान मरते वक्त लाल हुसैन की जुबान पर कौन से अल्फाज थे? तो इसके लिए आप सफ़ा नंबर 57 निकालें। वहाँ पर लिखा हुआ है कि मरते वक्त, मौत के वक्त लाल हुसैन के आखिरी अल्फाज थे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। अगला सवाल है, हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन शहीद को किस एजाज़ से नवाजा?
تو اسی صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان نے لال حسین کو تمغہ جرأت سے نوازا۔ اس سے آگے ہمارا سوال نمبر 2 ہے۔ یہ پہلا سوال ہمارا مختصر جواب والا مکمل ہوا۔ سبق لانس نائک لال شہید کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ یہ ہمارے MCQs ہیں، آپ صفحہ نمبر 57 نکال لیں۔ پہلا MCQs ہے لال حسین اور اس کے ساتھیوں کے اچانک حملے سے دشمن، آگے آپشنز ہیں لڑکھڑا گیا، فرار ہو گیا، گھبرا گیا، لوٹ آیا۔ تو ہمارا درست جواب ہے گھبرا گیا۔ اگلا MCQs ہے دشمن کے قدم اکھڑنے پر لال حسین نے کہا، دشمن کے قدم اکھڑنے پر لال حسین نے کہا، آ گیا، دشمن ختم ہو گیا، دشمن چھا گیا، تھرا گیا۔ تو ہمارا درست آپشن ہوگا دشمن ختم ہو گیا۔ اگلا MCQs ہے لال حسین کے زخموں سے خون، آپشنز ہیں فوارے کی طرح نکل رہا تھا، قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، رک گیا تھا، جم گیا تھا۔ تو ہمارا درست جواب ہے فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ روح پرواز کرنا کا مطلب ہے، ہمارے آپشنز ہیں بے چین ہونا، وفات پا جانا، مرنے کے قریب ہونا، تکلیف میں ہونا۔ تو ہمارا درست آپشن ہے وفات پا جانا۔ لال حسین شہید کو اعزاز سے نوازا گیا، آپشنز ہیں نشان حیدر سے، تمغہ جرأت سے، ستارہ بصالت سے، ستارہ جرأت سے۔ تو ہمارا درست آپشن ہے تمغہ جرأت سے۔ اگلا ہمارا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے اسٹوڈنٹس، لغت کیا ہے؟ لغت سے مراد ہے ڈکشنری۔ ڈکشنری سے تلاش کر کے لکھیں، تو آپ اپنی کتاب کھولیں، ان الفاظ کے معنی ڈکشنری سے کھول کے آپ لکھیں۔ میں یہاں پر آپ کو الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ جوان مردی، جوان عمر کا جوش، تاک تاک کر، سوچ سمجھ کر نشانہ لگانا، آگاہ ہونا، اطلاع ہونا، باخبر ہونا، تدبیر، عقلی دلیل، سمجھ بوجھ، خاک، مٹی، پیش قدمی، آگے بڑھنا۔ یہ ہمارے الفاظ اور الفاظ کے معنی۔ ہمارا اگلا سوال ہے آج کے لیسن کا، سبق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ صفحہ نمبر 58 نکال لیں، وہاں پر یہ خالی جگہ موجود ہے۔ پہلے ہماری خالی جگہ ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی ڈیش کے بعد وجود میں آیا، ڈیش کے بعد وجود میں آیا، ڈیش قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے، یہاں بلینک ہے، خالی جگہ ہے۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے ڈیش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ کس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ دشمن کی فوج مسلسل ڈیش کر رہی تھی، مسلسل گولہ باری کر رہی تھی۔ چوکی کے قریب ہی دشمن کا ایک بڑا ڈیش تھا، ایک بڑا مورچہ تھا۔ پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو ڈیش میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا۔ اس طرح ہمارے آج یہ 4 سوالات مکمل ہوئے۔ اسٹوڈنٹس آپ اپنا رجسٹر کھولیں، وہاں پر تمام سوالات لکھیں، ان کے جوابات لکھیں۔ کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم۔